नमस्कार बंधुरा दीपिकार पाकशालाते आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आबारो चले एसेछि नतून एकटा रेसिपिर साथे। आजके आपनादेर साथे शेयर करब खूब कम समय और कम उपकरण दिए सुंदर एकटी रेसिपि, सेटी हलो दई बेगुन। तो आसुन देखे नेওয়া যাক आमार आजकेर এই रेसिपिटी। दई बेगुन बानानोर जोन्नो आमी एखाने नियेछि बेगुन। बेगुनगुलोके आमी आज एखाने गोल गोल करे केटे नियेछि। आपनारा चाइले आपनादेर मतो शेप करेও केटे निते पारेन। दई बेगुन बानानोर जोन्नो प्रथमेই बेगुनटाके आमरा भालो करे मैरिनेट करे नेब। तार जोन्नो बेगुनेर उपरे देब स्वाद अनुयायी लवण, देब परिमाण मतो हलुद, देब लाल लंकार गुड़ो और देब सामान्य एकटु चीनी। चीनीटा दिले बेगुन जखन भाजबो तेलटा किन्तु कम टानबे। एबार समस्त किछु भालो करे बेगुनेर साथे मिशिये नेब। बेगुन खूब भालो मतो मैरिनेट करा हये गेछे। एबार एगुलोके आमरा भेजे नेब। बेगुन भाजार जोन्नो कड़ाइये दियेछि सर्षेर तेल। तेल भालो मतो गरम हये गेछे। एबार एर मध्ये बेगुनगुलोके दिये देब। बेगुनेर एकटा पिठ भालो मतो भाजा हये गेछे। एबार आमरा अपर पिठटाकेও भालो करे भेजे नेब। बेगुनगुलो भालो मतो भाजा हये गेछे। एबार एगुलोके आमरा तुले नेब। এইভাবে আমরা বাকি বেগুনগুলোকেও ভেজে নেব। এবার ওই তেলে ফোড়নে দেব গোটা জিরে আর শুকনো লঙ্কা, আর দেব গ্রেট করে রাখা আদা, দেব গ্রেট করে রাখা কাঁচা লঙ্কা। সমস্ত কিছু খুব ভালো করে ফোড়নের সাথে মিশিয়ে নেব। মশলাটা ফোড়নের সাথে ভাজা হতে হতে আমরা একটা দইয়ের ব্যাটার তৈরি করে নেব। দেব পরিমাণ মতো টক দই। এবার এতে দেব পরিমাণ মতো লবণ, দেব পরিমাণ মতো চিনি, দেব ধনে গুঁড়ো আর দেব জিরে গুঁড়ো, সামান্য একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, দেব পরিমাণ মতো হলুদ। সমস্ত মশলা ভালো করে দইয়ের সাথে ফেটিয়ে নেব। দইয়ের স্মুথ ব্যাটার আমাদের একদম তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার এটাকে আমরা কড়াইয়ে দিয়ে দেব। মশলা খুব ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমরা দইয়ের ব্যাটারটাকে দিয়ে দেব। এই সময় খেয়াল রাখতে হবে গ্যাসের ফ্লেমটা যেন মিডিয়ামেই থাকে, নাহলে কিন্তু দই ছানা কেটে যেতে পারে। দইটাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসছে। এবার এতে দেব দইয়ের জল। ঝোল ভালো মতো ফুটে গেছে। এবার এর মধ্যে আমরা বেগুনগুলোকেও দিয়ে দেব। বেগুন দিয়ে খানিকক্ষণ আবার ঝোলের সাথে ফুটিয়ে নেব। গ্রেভির সাথে ভালো করে বেগুনগুলো ফুটিয়ে নিয়েছি। এবার উপর দিয়ে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নেব। कम समय और कम उपकरण दिए सुंदर सुस्वादु दई बेगुन आमादेर एकदम तैरी हये गियेछे। आपनादेर जोदि रेसिपिटी भालो लेगे थाके अवश्यई बाड़ीते एकबार ट्राई करबेन और आमाके कमेंट करे जानाबेन रेसिपिटी बानिये एबं खेये आपनादेर केमन लागलो। रेसिपिटी जोदि भालो लेगे थाके अवश्यई एकटा लाइक करे देबेन। आपनारा जोदि आमार चैनेले नतुन हये थाकेन चैनेलटिके प्लिज सबस्क्राइब करे देवार अनुरोध रइलो और सबस्क्राइब करे देवार परे पाशे थाका बेल नोटिफिकेशनटी अवश्यई क्लिक करे देबेन आमार चैनेले नित्य नतून रेसिपिर आपडेट पाওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে আবারও একটা নতুন রেসিপির সাথে। ধন্যবাদ।